Hakaham Yafaro, Sing Tini press conference Nungmane Asuk Kotorkhe, Sini Bobograne guidance by Sini International Day of World Indigenous People, Sini Ttaadc Authority, Decision Namani Bishingtui, Sing Palainai, observation Palainai on 9th August. Over to globally Nungtongo, Sini Tipramota Mo globally Jitu Klajak Tongo, Sung Bahanomono March Taibini commemorating Nibagine, Sing on 9 August, Sini State Capital Agartala, Mo program, खूब colorful event Nibishing Klajak Nai, Avan Bagi Kasha, Sini Ttaadc Authority Suno Committee, Kasha Constitute Clerica, our committee ni chairman in Kasini, Honorable MDC, former executive member, Muram Gunang Rovindro the Burma, Tai convener, Ang myself, Rajeshwar the Burma, co-convener Anka Sin Honorable MLA Bishwajit Koloi, Tai Sini Sodor, Tai Kuwaini, Tai Shivajula district, me, Jari elected, Ttaadc members, Tai Sini social activists, Monihar the Burma, Tai Shazora the Burma, Borok Bahino committee include Tongo, Tai subcommittee Rogo, Jara cultural ni philo Jara expert, ba prominent by fiction Jara Tongo in the past life of Borok Bahino, Sini committee Logo, Tai subcommittee Rogo Sungtini, or officially no Sung constitute Klaka, Abo Sung Kanabasoni Bisungo, Sungabono, officially Sagulat Klane. Mo program Bagine, Sung Jo to Sini Tiprasan is a community sub-tribe বা tribes tongo 19th in addition 20 fanong mano overall jotono participate khainai boni traditional attires tai cultural ni joto form mo borok phai participate khainai te arja gawasung tableau rok bo display khaijane ba marso tongnai te sinimo program circuit house ni sini Robindro Sotobarsiki bo bonni যেটা রুম বা হল নাম্বার 1 जों आरो एसेम्बल लंनाय को प्रोग्राम सिनी हिज रॉयल हाइनेस महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक द बर्मा बनिजबो इन पर्सन और पार्टिसिपेट खाइनाय ताइ जतो कम्युनिटी नि हेड्स रो विथ देयर तमने कल्चरल ट्रूप्स और बनिज कम्युनिटी नि जे बरकनो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म तिनो एटियर्स तिनो बरकबो दिनों पार्टिसिपेट खाइनाय अबरसुं जतनो जाय जायके प्रोग्राम ना सक्सेसफुल खाइनान बगिनाय तिनी मेन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हॉलनो मोर डिसीजन ना लेख्या गाबोनि बागै जतो जों सिनि हास्तिनि जतो लुकुरकनो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड जतनो अरो जों ओपनली नो पार्टिसिपेट खाइनान बागै जों कबगो ताय अ प्रोग्राम जों ग्रांड सक्सेसफुल खाइनाय जेहेतु हम हिस्ट्री कायसा प्रोग्राम on behalf of Ttaadc বা sini 6 series ni je da present जों जेटा administration tongo जों थांगि दं आगरतला नि capital city bo mo प्रथम no first time mo je state ni capital lo sini Ttaadc abo observance khanan baginai program khanan baginai decision najak or decision namoni no जों jotono in collaboration with all stakeholder type in community heads of by जों प्रग्राम सालाय जार जार जेटा विभिन्न कमिटी नि जे एंट्रास खाइजाका बरक अबनो सक्सेसफुल खाना बागै इनिशिएट नाने ते को बरक कोऑपरेशन खाइना ते ऑर्गेनाइज खाइना हामबाय थैंक यू मुखे के सारातिल बनि ना फाइनाय आजागा अब सेंट्रली नंनाय सेंट्रल इनफानो जों একটা নির্দিষ্ট একটা টার্গেট বরক जों পার্টিসিপেট খাইনাबोनि बियन अबो के सिनि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जों तनाय जाय maximum जों 5000 बरक और जों गैदरिंग जों पार्टिसिपेट खाइने बा गैदरिंग नाय टाइम तो मॉर्निंग 10 onwards सिम नो प्रोग्राम जों सामान दिगे थांनाय रैली खाइनो आदत थांनाय रैली खाइ रैली तो सिनि जे प्रोसेशन स्टार्टिंग पॉइंट का सर्किट हाउस सिनि जे गांधी जे स्टैच्यू तंगने आरो सिम नो सिनि प्रोसेशन स्टार्ट नाय गाव 5 बाथक पाइनाय रविंद्र सतोबार्षिकी भवन आवन परे और हॉल रो जों सिनि जरा पार्टिसिपेंट रो खापनाय आई परे जों रो कल्चरल जरा
event rok bahino aro naite costume rok bahino aro show rok nayo dino hambai যত তখনই কালচারাল প্রোগ্রাম নাই আগে না খাইলে joto mansak sung abo hekeno sini decision jeta all tribes ni sung aro present khenen bagina saituk nai odin hambai আমবাই gesini